स्पीकर सर, आयच्या डिमांडाक सपोर्ट करताना आयज important demands are. The demands are very close to the hearts of the people of Goa. Speaker sir, fisheries हाजेर पयलो उलयता कित्याक हो demand important आहा. It is very close to the heart of the people of Goa. All the people who eat fish. Speaker sir, मिनिस्टरा कडेन इतलेच रिक्वेस्ट आहा की खूब वर्सां जाले आमी हावजान डिबेट करता ह्या डिपार्टमेंटाचेर आनी डिबेट करताना स्पीकर सर फिश जे आमी म्हणटा इसवण आनी पॉफ्रीट किंग प्रॉन्स अशें ही आमकां सगल्यांक खावंक मेळना सगळे गोंयकारांक एकदां तरी 6 म्हयन्यांनी एकदां तरी खावंक मेळचें त्या खातीर तुजें कितें प्रोविजन आहा तुजो विचार कितें आहा ते तुवें ह्या सभागृहाक सांगचे गोंयच्या लोकांक सांगचे आयज गोंयचो लोक आमकां पळयता अ गव्हर्मेंट विथ अ डिफरन्स म्हटल्यार काय पयलो नुस्त्याचो उगडास जाता आनी नुस्त्याचो उगडास येयला काय ते इसवण आतां एक थोड्या दिसांनी पडटले तेजो किलाचीच रेट कितली आहा ते तुमी जाणा आनी एक धाकटुलो इसवण हाडूंक गेल्यार मिनिमम 600-700 रुपीज पॉफ्रीट हाडूंक गेल्यार एक पॉफ्रीट 500 किंग प्रॉन्स हाडूंक गेल्यार 20 रुपया एक सो आय डोंट थिंक अ कॉमन पर्सन सर्वसामान्य मनीस जो आमचो गोंयकार म्हणटा आमी तुमचेच गोंयकारपण आमकां सपोर्ट केला पाहिजे हे गोंयकारपण फुडें व्हरताना तुमी गोंयकारांक इसवण आनी सुंगटां आनी पॉफ्रीट केन्ना मेळटले ते तुवें आयज सांगपाक जाय स्पीकर सर मिनिस्टर एकदम बरो मनीस आनी तो बारीक मनशाचे दूख सोजमता आनी बारीक मनशाचे दूख सोजमताना स्पीकर सर फिशरमॅनाचे दूख कितें आहा पळय ते तुवें सोजमान घेवपाची आयज गरज आहा तुज्या वाठारांत तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खुबशे फिशरमॅन आहा आनी आमचे कोस्टल बेल्टाक आनी एंटायर गोवा आनी हेंचे दूख सोजमतालो आदलो आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर बाब मातांनी सालदान आमच्या वांगडा ना आयज आमची मॅडम आहा पूण तेंचे दूख सोजमताना तो तेंच्या वांगडा म्हाका दिसता एवरी डे बसतालो एवरी डे तो तेंचे बायहार्ट जाण आसलो तेंकां कितें जाय कितें करपा जाय तेंचे खातीर झगडला तो तेंचे खातीर झगडला व्हडले हॉटेल ओनरा कडेन झगडला प्रॉपर्टी ओनरा कडेन झगडला खुबशे गजालीचेर झगडला आनी तेंकां प्रोटेक्ट करपाक तेंकां हे शोराचेर जो गोंयचो शोर आहा आमचो द ब्युटिफूल बीचीज ऑफ गोवा हेचेर ते आहा आनी म्हाका दिसता तेंचेर खूब वर्सां जाली तेंचे वेगवेगळे डिमांड आहा ते अजुनी सुटाळे जावंक ना आतां बाब दयानंद सोपटे उलयतालो हांवूय गेल्लो त्या वाटेन इलेक्शनाचे पयलीं हांव थिंगा गेल्लो रिजल्ट येवचे पयलीं ते फिशरमॅन म्हाका सांगूंक लागलो आमचो डिमांड आहा की आमकां हिंगा एक धाकटुलो रांप जावो रांप आनी खूब वर्सां जालीं म्हणटा आमी सांगीत आहा हो डिमांड कोणूच आयकना मातशें कोणें तरी आयकपाक जाय राप म्हणजे तेंकां एक धाकटुली शेड जाय थिंगा तेंचे नेट शिंवपाक तेंची बोट दवरपाक तेंकां एक लायट जाय थिंगा रातची तेंची बोटी येता धाकटुली व्हडी रातची येता नुस्तें धरून पूण ते म्हणटा लायट ना आमकां ओनर म्हणटा जाग्याचो ओनर आहा म्हणटा म्हाका कांय समजना की बीचार ओनर कहो जालो पळय तो बीच इज गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी बीच इज गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी ओनराची प्रॉपर्टी फाटल्यान सो बीचार तेंकां राम करून दिवचो आमी बागान केला तेंकां सांगलें तुमी बागान येवन पळया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पर्रीकर साहेब हिंगाच आहा तेणें बागान आमकां राप करून दिला GTDC चेअरमॅन आहा तो जाण हांव कितें उलयतां ह्या खातीर गोंयभर जितके फिशरमॅन आहा जे फिशींग विलेजीस मार्क करपाचे आमी प्लॅनार ते तुमी मार्क करपाक जाय फिशरमॅनाचो रायट फिशरमॅनाक दिवपाक जाय